non vignewe e clonyewe amekene de stronle bono pata muyomi do piantilo muyomi do pianti non vichabe peade viva du kulo Mile modia e kamesua tula pamie Tase de mi mo le va kudo le wenu ayeji mi le sitan egbe meje mi de bokole atan do fi bo fi mi de do fi e lo do kula koji e te do e de bodo mo e kula e joso alo e kula e koji kula gbe do mo bo fon gbe do kula nu le sian iji bo le segbo mi de bo mi lo na se san de din yo kula koji fi we to ko nu konton e jo do kuton to me fi fonko dolo boko do nu gbo vinu no sede bo e vo so jagedo une vérité digne de foi se recueille auprès d'une personne bien avertie e wo so bo mi na se tan to ko lo ton do yan gbo no we lo lesinu Yen ode, chouyen ode, lon yen ode. Kulakoji yo, fie no yoro kulakoji yo. Kweda, kula. Egosi village wa egosi grand popo ton. Grand popo edoji egosi grand popo. Beto gosi gbefa. Beto gosi aflon. Beto gosi tionu. Beto gosi lanku. Ye gosi hokwe. Ewe popo. Ewe grand popo. Kulakoji yo na do hunukun o. Me nele wa jete. Po wa kotonu fi. Do kwene nu ko do mi de dion. Asin ti te bodo je mi ko egbe ka ti do kotonu fi a. Fi lo we ka ti nu kon de you know yo. Meko de wa sokweto. Wa kwai kugba. Saint Michel c'est Kulakoji. E wa no yo da yin. Misebo Kulakoji. Tokpa c'est Kulakoji. Genkome c'est Kulakoji. Garito Kulakoji we. We tika do fle da yin. Ai kugba tika do fle da yin. Esi do jire anjura go si vidi mo Genkome asin do mo da yin do we de nu kodo nde lo dion me ko le wa so to itan do ene. Donc de ye wa yi jeti o kula popo le jeti o yo lo no vi to kwe dan le bo e wa pele to tawe kwe dan we ne le do nde dion me mi do yo lo kwe dan le dion beto go si 15 beto go si tui beto go si depokoji beto go si katoko beto go si wedeme to su hon bo wa pedo ye bo wa pedo ye bo edo je asowaji do Kulakoji aso teyin aso de eyin wa o we ne edo ejuna blo paul do o amen sin yin kulanu me sin yin kwedanu bo tun to o to si aso wa ewe to we ne le o e play de bo je wa fu sin azoji bo wa so do po kakakaka bo kriye po no yo do po mi de tun mi de we tun signification to le ka be aso gbon mi de we tun mi de tun nugbo me we no vi we ne le o ye no po bo wa so do po wa fu de mi do mo do to me no kan ko de mi na mo do to kan ko de do to me kakaka bo yi près de 200 mètres mo do ko me ye de we blo me we ne le ras we ne le we blo we fonde bo blo me ka tun le blo nu le gbon nu si bi blo me o we ne nu o kada bo agban kan amli machine we boy to do blo bo bi o to me de le no mo me de le no e o back me do aga me de le kano di kaka bo no profondeur na bi de do to me de le yi titongolo kaka wa je egbejo isomo ye parce que je dois parler ti ro we nu bo no ya bo no ito wa bo ito de do isi o eme no de bo no ito requin mi no yo we video do requin yo beto we yo do e do to amedi e so do ti lo le ti a bikoyi
biko yi kaka nuko yeno yilo do reke no san wa nu medele be na to yeno to ko da wa sise bo so no ma wa rupo edu medele atokun do reke yo nu to me no kro de le no kro bo no so le eno senta medele to go video ho do no reke dio yeno wu reke bo no mo pe to ta ro ko meni yen mo pon yen mo ya obozi afọ bo chondo bo bunu nu ene o paso me wole sen aso we atone no vicha yentie muyomi donc pour la koji o mina mo société dako de ego si di bo wa ti to mele bi o pour la koji we bi no mi to emplacement de le commissariat ya pour la koji we no to kwe da ho mi ton senachu ene o pour la koji we no cimetière les anciens cimetières d'Akpakpa de Edofie l'audio pour la cause non après toi il va bien ingrédients les faire photo claté pour bien ingrédients les bi tu vois créer ancien cimetière de fine banque nous comptons pour la cause non ministère de la santé pour la cause non société néo société de dans les jedi do tika no to ko medanya fiwe mo fiwe bigosin asin gosin fi bodo jire emi wo egbe quartier de do Cotonou fia pour la cause na wa tan e wa je tan de me wa je o ma bo bi e ho kan lo me bo ai ko yin fun gbaru fi da yin o de so yin lese awin anu me bo yin mina me kai me le fon le we abi no vi mi tan le jan we me le a fite mi gosin me le gosin file mi si awin yan lo bo yin ina si awin anu ye bo yin anyi fi awin yan do te do e we yin to egbe espace le bi e we to egbe parce que mina mo do Cotonou dion we de le dion mina parcelle aton we abi we abi do po jan we mina mo de le mo bon de medio de su walo e su were nu ayikun gban ho atemo chakiro po tuba mo chakiro po de so asin pe wa atemo chakiro po abi medele tenu chakiro po so da bi mi tun e lo goro po we bona na atako do fi po bo na ko de nu we bo fi do jire fi ajo na je o e na da gbe nu we akodo pe so si de suite mo we je igi kaka bo yi o ne no vicha be peade viva du kumulo de wa fo wa po de abiroke a wa fo wa inu bi onu iran wa ndebu me debu na dun pe me fi we nenu ndu de yo vole no kun wa fo me we no wa fo we no gbon wa fo ka yin te we gan pore buru ku wo me don ni bateau re bro te je kaka bo accrocher de wo enu po me na di apanle kan fran yo no bi to fo le si ya iyo ajanle esi ya we nenu ajanle we intajiron fon le we intajiron nu kulanle ye dele gbedu aklo bo ni batu wa ino wa ibe agbon du aklo me don ni ye agbon igbe we nenu agbon no fliboro je eji iron ku edu assurance a mais do ma chance le we no wen fo bo no wen ba bo no gbe na bi ga na e we nu donc nu imo bo ero yiwe pour ko di mo no fi le bio kaka iken comme to pa ko le bio c'était la forêt des popo sunkangbo e we yin nu kura le donc mele bi do na wa zoro wa mele bi do na wa zoro wa fo kura le we kanyi aije o bo la zo wa we jon e wa ro posu e ye ro posu e o ye ro ti jando mewe fonu ke nu yo ti jando mewe donc après kura le amo ko dan le parce que des so no atozo bon ya ro bon ni mo we o mi dele le o mi no don akote le o mi no le ni rando ma o bonu me ko na pitan mi ganjio la ko diwe na ni ko quartier majorité Cotonou don
donc de mele bia mélanger ni anso wa ba jan aso ba to aso mele nyele aso mele no fun gbedo e mele no gen gbedo e mele la ja gbedo e kura no kura gbedo e kura no kayin aije bono yi meno wazere o bon kura me holo ero ni mo yo mina manu le me holo ro mi dele o comme gen gbe mi no do mi wa ino don bonu tu o je mi ji o mina bo na wazo gbe an wazo gbe na wazo so a donc gen o gen ni so no plein mais yin kura no me ho bo wale no ganko en ra kwa do no fi an ganko ko ganko ji no fi no izemera ho ganko ro yin ko wa du kan ro don wa pe nu kun no fi to de go si fila tu bo wale o bonu mele wa so gbe so me ni bo na wa so o me moment ero durante ero do finale kura ko ji le fon kura no ko ji le fon de e we se mera ho awulu gozo se do don bo e me de ko de gbon e me no bi de go si jombo wa ye makati orun ye matoto nu ye idele parce que pourquoi da yo bonu de mi je wa di mo ijoro di ni ese saburo poge bodo wa idaro ni bo wa beto 50 yana dunu donc ye de veto gbona no mo kaka wa je gbe yi donc ni mele wa me ro mi je mi no sun kamedon on dit gbe gamen ni me mana traduire voir e kula wa na ko flen be gbe kamen flen e hon kamen we son flen parce que to me no ba mi son no hon kamen le flen mi menen pon fena no mi son be mi be se bodo flen ye mamele gaga delinquant no haro memea no gbe no haro memea akota le dio mi so tun fi ide gosian be ka jan do mi me be bon ko a nu so la bi ko fi no bon mi le mi be bo ise bodo don e kula wa na e ngo to pa koko kula gbe mi wele nle fun gbe mi o grand pas de se mele do bo ma e do file mo yeno yo me huru pour 400 ans paix à son âme Bessandri to bosi gotan o amo nyokopon famille ne e nyokopon ko mesa sin ko gbere ayo e gawe mi no yo flen ancien délégué si go gawe e mi no yo flen mais tero 40 ans di ba no ko fini gawe 30 ans ra ko ja npe ya yo kan bi ro fe je nko ra ko si ya ko so ko nko don ra ko ya di o ya si don ya nouveauté le jena don we hein akon nyokopon ko me gawe yen mais no file ne famille nyonko pon le hein avana wesu nous kenti muyamia 95e anniversaire no bicha nous kenti muyamia bo mele kajan wazo ne we na blogbon bona monte bona pexe ou courant tout autant e we traverse des blocs donc on si on fait pression si donc maintenant moro e do brûler bloc fini donc elle nous a amorti pression courant tout autant tout lo wala ko di lo mais ni me robo mandat ti gban gege gbon fi lo bodo yin nu parce que à l'époque mais robo ton le dans menu ya ndenu ya ye wa fi yo ye no gali mi de no so gali ya mi de no to gbade ya ye no gbade wa nu mi bodo ran we vi ye gbado wa nu mi dele pẹ̀lú bó change tó mi duwa ìkúmẹ́nu tó gbàdé à. Òjò bá gbé tọ́ àdẹ́lò tálẹ̀ wa mẹ́bú bú tọ́ yìí. Ago. Títàgbó yọ̀jọ̀ tán ló títàgbó ẹ̀yọ ẹ̀lẹ́tọ̀ ọ̀tọ̀ nípa ẹgbẹ́ kẹ́ni gbà ẹ̀yọ nǹkan tọ́lẹ́gbà yọ̀jọ̀ tán ló kẹ́ni mi deba oduba yo mi kala ko ngbe si yo ade nkan gbere jina ken mayo na ajemena to chance titagbo yojo to voduro ai ha mi to mo bo gbete sisi vodu jan mi de no se amisa de jan amisa ma support da yin amisa ode amisa de da yan catholique ewe Notre Dame do poge wede mi de mi do fijan nu konukoto mi do sapate ejiwe mi no gbon ewe vodun nu konukoto asin de bu no as afombo city o fija nteja anze aforo akunbanji ewe mi no yo sapate ejiwe anze akunban ewe ejiwe anze aforo ewe mi no se bola se heavy so tone de no donu
mi mo de no do kesi mo no do kesi me mi no se heavy so mi no se ku we ali de jigbon mi de yo e we yin do ku mi no se de su podo mi de su ze kwa mi to do ku me bo wa iwa fodun bo wa blo fodun bo tun lo afodun le na sin won fiche gan vi do kukuru mi do ko fiche gbejo ze vie ni ojo bo wa fiche gbejo na bla masini na kuswama re bna fi do nde gule bna fi do file ni vie ni no gan da yan to to ko ti de ya no mi tole zo kame no ibo no jibi ko do zo kame awon kan ni o de na se wa ko gbe bna ba patoma huma kesiri ma mitwi ewe na ba ko bona chondo jiton bona di hon kan ni o fie ni o ewe fi o si ko gbe egbe ni o ede donc église o fi mi tole we do amisa yiwe mi dele o fodun e jijan e do khosa mi ton bu gbete sisi to gane jawe lo mi don gbe gane jawe la mi don gbe o gane jawe lo mi don gbe gane jawe la mi don gbe pa on jere go sin village bo wa to enfio bo ja to enfio e de so idara tebe o ye mo ko iton le papa iton le bo ja to enfio idara oye bo no wa to enfio nu iwa to enfio chona yi toji o filo ena gbon ena do ko ndo fi chobudo dido to me na blu de buru to enfio to le gba mi no yo eje mi no do ko na ko che mi no blu de mi na blu biro to enfi lo en fo nje ko dira to enfio e to mi jan ko nu fo dun lebi mi le do fodun le de mi no se joro blu shwana mi joro ple to le na un fodun na ton di o pour la to pierre na ton pour la ko fodun Si papa ne va ne mia sodello amontore fini dia mais je le bien souene aton bonozeko 1 litre bo me ro me apon me ro sufu me ro bo no se gbo bono bi o to me bo me ko le pinaro to sinu ko ma pipon we bona ko est-ce que asido agbo gaga bo na go aji ni go ago donc tu fais partie des meilleurs donc me le voler na wa me le yo sinu ko bono do donc e blocage fina dio no ton donc je to le kere ni no sandion me le ndo mi ro bon egbejo mi akon lo mendo awa kameji donc des conditions y bon ya no bon ya no si me fi bon akon lo mena ito gudo bona le ko wa on faisait ça donc je de wayimbo amo je olympique de ro bleu alo piscine là ni manda ti gba wan do kunu ya bonu me kon le fi bonu siru tame bo le blog aso pere de wo ite pra bo si bo to ro ni awazo ni to mi na gbe amo donc mi dele gon e no mi ro kra goju ro me ko mi no lo go ye no nya vile e tokon e sokon e no nya vile mi dele oni mi de jiwe gbe ba ko gbe tokon o si sa mi le wan kende me no ya me mo re fi ja ko yan me ni mo mi aro ma yi mi kon ton yi no bono to kesi e ka ran to kesi mi e je ngan le ku me nu e yon blo je ngan le ku me amo donc je de ko si je to me don le de bon yon le su blo pando par exemple we mi dero e to bona do kun de no to bon mi do so le ode bi o to me o e de no isi no fi lo le donc mi de no bon si on bule bon de ajo onu anyu fen koko nu ye onu apike pere pere no joa amo e won le mi de jaro to donc to me sin pe vivi wala no nyi wan pe to eno kunu bla no pe to eno kunu bla eno c'est que eno ni plan fi dibo a blason ko la juro mi jan bloku de tanu me gbe alo mi jan ko me bonu ko no ko de jan donc to ko no mi to suwe plan no ti fertilité de on plan no fertilité mais en plan no lo mais e vinu en ko mi aton toho e lo en plan ko di 17 ans ba mi la bon fi bla ton toho de e just bla ton me le yo no so me na en de yo mi la boss no de bro mi se boy yo akota le bi mi me yo mi se ye bodo file e do de mi se di mi la boss toho en pe ga me yo mi la boss university en ko negotiate yo mi la boss bon tan la gba me mi de lo bo je gbe ri ale mi ase gbon mi na gbon bo mi na ton toho le kege si en ko yo si tan yo e ba je mi de in place